एमती एक समय आसब जो समय भितर महापुरुष कौन लिखिंट कहले मरिबे गोरु अपार मरिबे गोरु अपार मरिबे गोरु अपार मरिबे गोरु अपार पड़िब दुर्भिक्ष आद्य प्रांतर लो फूल भाभी कहूचंती कलाकार भाभी कहूचंती कलाकार भाभी कहूचंती कलाकार भाभी कहूचंती कलाकार। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले मरिबे गोरु अपार पड़िबे दुर्भिक्ष आद्य प्रांतर लो बहुल एमिति समय आसीब आ जो समय भितर गो हत्या चलिब मरिबे गोरु अपार शुणिले छाती फाटी जाऊँ कहीं ये घटना आम आखि आगे देखुचु ट्रक देहरे कंसेई खाना को गोमाता तापरे 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 लदा हुई जो भली भाव में जाउछंती कंसेई को हड़ा बिकी चलीचे कंसेई को गोमाता बिकी चलीचे आउ ता फल स्वरूप आम मान को भोगवा को पड़ो तो से कहले मरिबे गोरु अपार तो गाईर मस्तक को मन रखि था गाईर मस्तक को जो माने सकाल उठी आउंसी दियंती से मानकर सूर्य पूजा सरी जाए गोमातार बेक को जो माने आउंसी दियंती से मानकर शिव पूजा सरी जाए आ गोमाता को जो माने खुआई दियंती से मानकर विष्णु पूजा सरी जाए किंतु आमे गोमाता तो रखिबानी समस्त क्षीर खाइबा को इच्छा किंतु गाई रखिबा को कार इच्छा देसी गाई आउ नाहंती ए संसार भितरे कहा जाए गोमाता देहरे सर्वदेवता स्थित गोसेवा कले देवे हुंती तृप्त गो सेवा ठार सेवा नहीं कहती परा गुरु सेवा कर नहिले गोरु सेवा कर ये सेवा ठार सेवा नहीं तो आपण मान चेष्टा करिवे आपण परिवा खाइबे चोपा गोमाता को देवे आपण चाउल खाइबे कुंडा गोमाता को देवे किंतु ता प्रति स्वरूप समस्त विटामिन आपण ग्रहण करिवे क्षीर स्वरूप छुआटीए ता माँ मरी जाइए गाई अच्छी माने छुआर आउ किसी असुविधा ना कहीं सी परा गोटे माँ श्रद्धारे बढ़ातु बढ़ातु ना श्रद्धारे पालतु आपण मान घर विपत्ति कह जाए गाईटीए जदि रखिंट आपण घर विपत्ति प्रथमे गोमाता उपरे पड़े गोमाता हरण करी नहीं जाते तापर जाए घर गृहस्थ भोगे गाईटी अच्छी माने समस्त विपत्ति ग्रहण करती गोमाता किंतु देखिला बेलू गो हत्या चलिब महापुरुष कहते आउ संसार भितरे मनीष सारा जीवन क्षीर खाइब आउ स्वार्थ सरीगला परे गोमाता को नहीं कंसेई खान रे दे दे आसीब कलिजुग लोक माने भारी स्वार्थपर ना महापुरुष लिखिचंती पुनश्च भविष्य मालिकारे कौन कहले कहले मद्यपान करी टोकाए मातिबे थोके हेबे हणा हणी बहुल लो थोके हेबे हणा हणी स्वार्थ सरी गले पादे फिंगी देबे कटुता कहिबे वाणी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महापुरुष कहले ये स्वार्थपर दुनिया भितरे मद्यपान करी टोकाई मातिबे थोके हेबे हणा हणी समस्ते मद्यपान करिवे एते जोरे मद्यपान करिवे जे हणाहणी परस्पर भितरे हेबे आउ स्वार्थ सरीगले पादे फिंगी देवे कटुता कहिबे वाणी स्वार्थ जेतबेले सरीजीव सेतबेले पादरे आड़े देवे स्वार्थ सरीगला तो गला पादरे फोपाड़ी देवे कोई जा तुम आम कौन करथिल सेमती गोमाता पाखरु सबु स्वार्थ सरीगला परे कंसेई खाना रे दे देवे आउ ता मांस को आपण मान बजार दर रे बिक्री हम जहाँ को माँ डाकुचे आम आखि आगे से हत्या करेंगे कंसेई माने आम ताकू ग्रहण करुचे तो महापुरुष कहले ये दुख ठार कौन दुख अच्छी कह जाए समस्त पाप कटि जाए गाई आखिर गड़ुवा लुह तार अभिशाप पाताल फुटे बाहरे से पापठू पाप ना तो
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ କଂସେଇକୁ କିଛି ଲାଳସା ପାଇଁ ନିଜର ଗୋମାତାକୁ ଦେଇଦେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଜ ମାଆକୁ ଦେଇଦେବା ଯାହା ଗୋମାତାକୁ ଦେଇଦେବା ସେଇଆ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ଏ କଳିଯୁଗ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଏ ସଂସାର ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତ ତୁ ମୋର, ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତ ତୁ ମୋର, ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ତୁ ମୋର, ଏମିତି ସମୟ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଭୋଗ କରୁଛୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ପାଦେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହବ ଗୋଟିଏ ମା ତାର କୁନି ଛୁଆଟିକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଛୁଆଟିକୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ କହିଲା 200-300 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଔଷଧ ପାଇଁକି ଯିବ। ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ତା ହାତରେ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ତା ଝିଅର ରୂପା ପାଉଁଜିଟିକୁ ଫିଟେଇ ମୋ ହାତରେ ଆଣିକି ଦେଉଛି। କହୁଛି ଆକୁ ବନ୍ଧା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ମା? ସେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଭାରି କାନ୍ଦୁଛି। ଯେମିତି 200-300 ଟଙ୍କା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଲି, ସେ ଝିଅର ପାଦରୁ କୁନି କୁନି ପାଦରୁ ପାଉଁଜିଟିକୁ କାଢ଼ିକି ରୂପା ପାଉଁଜିକୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇ କହୁଛି ବନ୍ଧା ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମା? ମୁଁ କ'ଣ ବନ୍ଧା ରଖେ? ସେ ମା କହୁଛି ଆପଣ 300 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନା, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଫେରେଇବି ଆପଣ ଦେବେ। ଇଏ କି କଥା? ତା ପାଦରେ ପୁଣି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ସେ ମାଟି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲି ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଇକି ନେବୁ ଦେଉନୁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲେ କିଏ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣଟିଏ ଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଅନୁଭବ କରିଲି ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଏ କାହିଁ କାହା ସହଯୋଗରେ ଆସିବ, କିଏ କାହିଁ କାହାର ଉପକାର କରିବ, କିଏ କାହିଁ କାହାର ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ପାଦେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, କଟୁତା କହିବେ ଆଣି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଟିଏ ସାରା ଜୀବନ ଛାଇ ଦିଏ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପଡ଼ିଲା ତ ବୃକ୍ଷ ହାଣିଦେବେ ଲୋକ, ସେ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେନି। ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଠୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ କହିବେ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲ କି, ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେବେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଗୋମାତା ଅପାର ହତ୍ୟା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ? କହିଲେ ବାପାକୁ କହିବେ ଯାରେ ବୁଢ଼ା, କଂସେଇ ହାତରେ ବିକିବେ ହଡ଼ା। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବାପାକୁ କହିବେ ଯା ବୁଢ଼ା, କଂସେଇ ହାତରେ ବିକିବେ ହଡ଼ା। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କଂସେଇ ହାତରେ ହଡ଼ାକୁ ବିକିବେ, ଆଉ ବାପାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ା କହି ଅସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ମାଳିକାର ଲେଖା କହିଲେ ବାପାକୁ ଡାକିବେ ବୁଢ଼ା ଶଳା ବୋଲି, ବାପାକୁ ଡାକିବେ ବୁଢ଼ା ଶଳା ବୋଲି, ବାପା ଡାକିବେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ, ଆଉ ବାପା ଡାକିବେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ। ଭିନେ କରିଦେବେ ସୋଦର ଭାଇକୁ, ଭାଇ ଡାକିବେ ଶଳାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। बोले बापा को डाकिबे बुढ़ा शला बोली, बापा डाकिबे ससुर को, आ भिने करदेवे सोदर भाई को, भाई डाकिबे शला को। ससुर को बापा डाकिले किसी भूल कथा नहीं, किंतु एमिति समय आसु ससुर कथार पड़ी निजर बापा माँ को आड़े दिंतु नहीं। ये भूल आपण जीवन भितर करंतु नहीं। आउ कहिबार तात्पर्य महापुरुष कहउचंती ये कलिजुगर कराल गति रे गोमाता हत्या हब, आउ तो सहित दुर्भिक्ष आद्य प्रांतरे पड़िब, आउ तो सहित यहाकू महापुरुष कहउचंती। आउ कोन कहउचंती? मरिबे गोरु अपार, मरिबे गोरु अपार, मरिबे गोरु अपार, मरिबे गोरु अपार। दुर्भिक्ष पड़िब आद्य प्रांतर लो जाई फूल, भाभी कहउछंती कलाकार, भाभी कहउछंती कलाकार, भाभी कहउछंती गणाकार, भाभी
କହୁଛନ୍ତି କଳାକାର। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष कहते भाभी कहते कलाकार दुर्भिक्ष पड़ो। ये किछि दिन पूर्व एमती है महाविपत्ति घोषणा करागला। चाष जमी सब फाटिकी आं कला आपण मान देखिले। एमती थर को थर पड़ो। आ जो समय भितर कृषि हानि हम आम पूर्वर आलोचना करूला परवर्ती समय भितर ताहा मध्य कौ समय घटिब महाविपत्ति ताहा जाईफुल मालिकार महापुरुष प्रकाश करिसेंती। आमे मध्य से कथा को रखिबु कौ अंकरे कौन कौन घटना घटिब कौन कौन सब महापुरुष लिखिंट से कथा आपण मान आगे रखिबु। आ तत्सहित महापुरुष क्यों क्यों जगार पुणी अवतीर्ण नेबे से कथा मध्य महापुरुष जाईफुल मालिकार प्रकाश करिसेंती। आपण मान जीवर गति कौन से कथा मध्य जाईफुल मालिकार अछंती। आमे माने आपण माननकु निहाती कथा आपण मानकु जणैबु। तेणु प्रत्येक दिन पर आपण माने कार्यक्रम को देखंतु। तेणु महापुरुष कहउचंती ये संसार भितरे ये आगत भविष्यत को चिंता करी जा महापुरुष कहउचंती संसार भितरे स्वार्थवादी नर होई जिवे। आ तार फलस्वरूप मनुष्य को भोगिबा को पड़िबो। आ जो स्वार्थवादी नर माने अछंती से माने कलिजुग भितरे स्वार्थ अच्छी बोली निजर करिवे। स्वार्थ सरीगले नात मारिबे। आ तत्सहित गुड़ थिबा जाई पिंपुड़ी धार। आ गुड़ सरीगले किए कहार गुड़ अच्छी तो पिंपुड़ी धार धार लगे। आ गुड़ सरीज माने आउ किए कहार संसार भितर कई क्या पचारे ना। तेणु एमती समय आसीज महापुरुष कहते से समय को सतर्क रहा पड़ो। आउ अपार गोरु बा गोमातार विनाश हो से दिन माँ लक्ष्मी विचार कले। सर्वदेवता जिते गोमाता भितर प्रवेश करिसंती बा बसिचंती लक्ष्मी जाई पहुँचले देखला बेलू गोमाता भितर आउ स्थान नाही। शेष गोमाता को निवेदन करिसंती मते गोटे स्थान दिंतु जो थे बसपार। माँ कहले तुम्हें तो मते पशु विचार करी आपण मध्य स्थान नेलेनी अनेक देवता माने बसिचंती। यही समय भितर लक्ष्मी विचार कले जहा देहरे जो माता देहरे सर्वदेवता माने भगवान विष्णु मध्य स्थान खोजी बसिचंती अर्थात तार मल मध्य पवित्र। तेणु मलरे लक्ष्मी बसिले। आ लक्ष्मी बसिथिबा हेतु गुरुवार जो माँ माने दुआर बंधरे गोबर टिके दियंती तांको घरे लक्ष्मी प्रवेश करे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आ तत्सहित पुत्र संतान जदि आपणकर हेउ नाही मन रखितांतु आपण देशी गोमातार सेवा करिवे। आ ता सहित गोमातार परिस्रा को आपण मध्य पान कले जहा संतान संतति कौनसी बाधा उपजु थाए जदि ताहा प्रभु को कृपारु बा गोमाता कृपारु संतान संतति आपणकर हबार कौनसी बाधा हेबो नाही। आउ महापुरुष कहते ये कलिजुग भितर जो माँ को गोमाता को आम्भेमाने एते श्रद्धा करूँ भगवान कृष्ण जो गोमाता पछरे आपण मानकर पादरे कठौ नाही से धाई गले से गोमाता को बारंबार हत्या करिव मनुष्य निजर स्वार्थ आशारे चमड़ा आशारे। आउ सेतिपई राष्ट्रीय पशु बाघ मान्यता पाइब किंतु गोमाता हत्यार कौनसी दोष नाही। निरीह गोमाता हत्या हम आउ तत्सहित आपण मैंने विचार करेंगे कंसेई हाथ में बिकिबे हड़ा। महापुरुष जहाँ लिखिंट ता गोटे पर गोटे सत्य हो चली। तेणु एमती कलिजुग आसीज जहाँकर आखिर लुह कहली ये बारंबार जदि भूमिकंप होची तार कारण कौन चारिआडे भूमिकंप कह जाए जितेबाला गो मातार आखिर लुह पड़े सेतबले ये पृथ्वी सही पारे ना। भगवान को पचरा गला प्रभु आपण संसार भितरे निराकार साकार कहीं हुंती ना जनकर आखिर लुह को देखी सारा पर सी किए ना सी होचंती धेनु बा गोमाता अर्थात गोमाता आखिर लुह मते विभत्स कर दिए ये संसार अवतीर्ण होगापाई। तेणु से मु अवतीर्ण हुए जितेबाला गोमाता आखिर लुह गड़ब सेतबले प्रभु अवतीर्ण हेबे। ये महाविपत्रु जदि कई रक्षा करने थांती ताउचंती गोविंद आउ जो गोविंद जो भगवान कर नाम ये महाविपत्रु उद्धार करिवो सेही प्रभु मध्य गोमाता को सुरक्षा देवाई से दिन गिरी गोवर्धन को हस्तर टेकिले। तेणु प्रभु को भरोसा करवा आउ तत्सहित गोमातार केमिति सुरक्षा हम से कथा मन भितर चिंता करवा। खाली निज गोमाता नुहे निज गाई केमिति निज गुहाल रे दीटा गाई आमे रखीचु आमर से गाई केमते भले रहियो। पर गाई जदि बाड़ी भीतर पशि आसला पर गाई जदि कुआडे गला ताको बाड़ेबा ता सहित अन्यर गाई को केमिति
କଂସେଇ ହାତକୁ ଟେକିଦେବା ତ ସହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ତ ସହିତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଗୋଚର ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୃହ ମାନ ସବୁ ତିଆରି ହେବ ଗୋଚର ରହିବ ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ତିଆରି ହେବ। ଗୋ ସମ୍ପଦକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଚର ଭୂମିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇଗଲେ ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ମିଳେ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଚର ଭୂମି ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାତା ହେଉଛି ଗୋମାତା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ମହାପାପରୁ ଉଦ୍ଧରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ପୁନଶ୍ଚ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ତୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କୂଳକୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତୋର କ'ଣ ବାଟ ଯଦି ଜୀବନରେ ପାପ କରିଛୁ କ'ଣ କରିବୁ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଏକ କରି ଚାରି ଦ୍ୱାର ଏକ କରି ଚାରି ଦ୍ୱାର ଏକ କରି ଚାରି ଦ୍ୱାର ଏକ କରି ଏ କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ କରିଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ତେବେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଶ୍ରୀହରି ତେବେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଶ୍ରୀହରି ତେବେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଶ୍ରୀହରି। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଏକତ୍ର କରି ମହାପାପରୁ ନିସ୍ତାର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଚାରି ଦ୍ୱାରକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ନିଶାର ଧରେ ସମ ଆସନେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ବସିବୁ। ଭୃକୁଟି ଉପରେ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ ଗୃହ ଯେ ଆଲୋକ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧରେ ସମାସନେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ବସିବ। ଭୃକୁଟି ଉପରେ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ ଗୃହ ଯେ ଆଲୋକ ହୋଇବ। ଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନର କଥା ଏ ଶରୀରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଚାର ହେବ। ତେଣୁ ଗୋମାତାକୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ଘରେ ଘରେ ଏକାକ୍ଷର ଘରେ ଘରେ ଏକାକ୍ଷର ଘରେ ଘରେ ଏକାକ୍ଷର ଘରେ ଘରେ ଏକାକ୍ଷର ଏ ମନ୍ତ୍ର ପୁଣି ହୋଇଯିବ ପଚାରଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଶୁଣି ପିତା ପୁତ୍ର ହେବେ ପାର ଶୁଣି ପିତା ପୁତ୍ର ହେବେ ପାର ଶୁଣି ପିତା ପୁତ୍ର ହେବେ ପାର ଶୁଣି ପିତା ପୁତ୍ର କହିଲେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଚାର ହେବ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଉ ତ ସହିତ ଯେଉଁ ଏକାକ୍ଷର ଓମ୍ ଏକାକ୍ଷର ଜିଭ ପାଟି ଲାଗିବନି ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପିତା ଜପିବ ପୁତ୍ର ପାରି ହେବ ପୁତ୍ର ଜପ କରିବ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର ହେବ। ଆଉ ତ ସହିତ ଇଏ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବ ଘରେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିଲେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଯେ ଦେବଗଣ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ସେହି ଅଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାବେଣ ସେହି ଅଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାବେଣ ସେହି ଅଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାବେଣ ସେହି ଅଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାବେଣ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले भारत भूमि ये कृषि प्रधान देश नुह बरम ऋषि प्रधान देश जिते संप्रदाय अच्छा ऋषिंकर नागा आलोख्या जंगली अगरी ऊर्धबाऊ नक्षी ठारेश्वरी पंचतपा मनोप्रति सरसज्जा कड़ालिंगी परारी अंतगत गुदड़ सुतड़ चातड़ भूकड़ घरबड़ी सतंगी दशनामी दादुपंथी नानपंथी अवधूत हंस परमहंस जटाधारी सन्यासी कौपुनी जोगी ये जेते प्रकार सन्यास रहिले ये सन्यासी माने केवल भारत ही मिलती अर्थात ये कृषि नुह बरम ऋषि प्रधान देश आउ ये ऋषि मान भितर देवता माने ऋषिर सार शरीर धारण करी नानादि प्रकार पहाड़ गिरी गुंफारे सब गुप्त भाव रहिबे ये संसार मंगल को चिंता करिवे आउ तसहित भारत मध्य नानादि देवता माने मध्य रहिचंती बोली महापुरुष कहउचंती नर देहरे देवत्वर प्रकाश
ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନର ଦେହରେ ଦେବତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଘଟିବ ଏ ଭାରତ ଭୂମିରେ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହି ଆଗତ ଲୀଳା କରିବେ। ଆଉ ତତ୍ପରେ ମହାପୁରୁଷ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯେମିତି ନେମାଳର କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ସେ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟର ସଂକେତ ସେ ମହାବିପତି ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତେ ଭାବରେ ଟିକେ ନାମ ନେବେ। ଓಂ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। 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 କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଓಂ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। जय।